Ayun guys, may gustong mag-enroll para sa pagtatumbling, no? So yun nga, ang pangalan si Mira, ayan, no? Tingnan mo muna to si Amira. Bigyan mo muna kami ni... Hindi, muna muna. Tingnan mo, Mira, tingnan mo muna ito. Tingnan mo, ate, ha? Tingnan mo, ha? And 1, 2, 3, go. Tingnan mo si Aisen. Tingnan mo ito, ha? Aisen, and go. Okay, isa pa manay. Okay, good. 1, 2, 3. Okay. Very good. Do you like pencil yet? Okay, go. 1, 2, 3, go. Very good. Go. Up 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inside. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Other side. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Okay, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. And other side. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. And 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. And 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Shoulder roll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4. At ang ginawa ni Isin, nagpunta ka. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, Ang galing na Isin. 7, 8, 9, 10. Other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go on. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, down. Pa, parang hindi ka na. Hindi na yung pumalit sa'yo. And 1. Saan harap dito? Wala lang. Harap mo dito. Doon ka konti. Yan. Yan. Go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Side. Turn. 1, 2, 3, 4, 5, Muna malabot mo to eh. 8, 9, 10. Other side. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hands up. 10. Go. Si Mona, dikit na. Wala, dikit siya eh. 6. Up. Ano? 3, 7, 8, 9, 10. Okay. Galing mo na. 1, 2, 3, 4. Grabe. 5. Grabe yung butos dito. 6, 7, 8, 9, 10. Paa, dikit sa ulo. Grabe si Munay, oh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, next. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go. Next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diba? Ito una mong iangat. Bending. Bending. Iangat. Una mong iangat ito. And go. Good. Ano, next. Ate. Ate, huli ako. O, sige, balik ka. Bending. Bending. And unang iangat and go. One by one, ha? 1, 2. Pag sasabay pa. Bending, go. Bending, bending. Oh, wala pa ako sa sabi. Bending lang muna, bending
lang. And go. Huwag isasabay. Pang. Okay, next. Unang paa, landing, sunod isa. Okay, go. Ending, and angat. Ganyan. Okay, next. Tingnan nyo to ha, and go. Bending, angat. Oh, mali ang angatan no. Angat. Good. Next. Java, bending. Bending pa, kulang pa, Ben. Angat, skip. Good. Next. Bending. Bending. And angat, go. Bending. Okay. And good. Uy. Ilalagay mo yun. And go. Sa likodan pala. Kaya nga, igaganyan yung tao. Ako ano, layo. Ganito ginagawa nyo eh. Sapa, malay. And yan! Ang bagsak sa likod. Isa pa. Yan, dapat. Okay, go. O, diba? Next. Ano nga pala mo? And go. Good. Good. And go. And isa pa. Ano ginagawa mo? Ba't namihiga ka? Maasa ka sa kutsyon. Next. Magiging bawi na. Ano? Mabaalis yung kamay. Tukod yung kamay. Tukod and go. Talaga, mahira yung braso mo, anak, ha? Hindi kayo? Okay, center, ha? And go. Vuelo. Go. Kayak hiung deh ke belakang. Go. Okay, good. Ready. Okay, go. Nice, go. Nice, go. Nakita niyo yung ball club tuloy-tuloy. Yan na, oh. Ganyan na, yan, oh. Oh! Kaya na! Di ba? Ganon dapat. O, alalayan niyo yung kutsyon. Oh, hindi pa nakakatayo. O, yung kutsyon, bulldog. Huwag ganon, babalik. Huwag ganon, Naisen. Tinan mo kay Monay. Huwag agad luluhod. O, ganyan lang, oh. Oh. Oh, di ba? Nagets nyo? Ang ginagawa mo, gusto mo tumayo agad. Stop. Stop lang. O, tinan mo. Pakinggan nyo ka. Go mo na. Stop. Okay, go. Sige nga ka pa. Jambon. Stop ha. Huwag tatayo agad. Okay, wala ka pa. I see. Stop. Ganyan. Yan na. Ganyan din ang isang, ano na, kapag kami yung tumira. Kailangan tutulungan nyo. Nag-gets nyo ba? Huwag yung pababayaan. Okay, go. Pakita ko sa inyo, ha? And go. Oh, nag-stop siya. Oh, tutulungan nyo siya. Huwag dyan ang hawak, ha? Dito lang. Wag. Sige, daw. Stop
Stop ka lang ha, stop. Oh my God. Stop. Huwag niyo ipupersa na makakayo agad kayo. Ikaw. Go. Okay, and ha? Pataas ang paa? O mamaya, o sige, taas nyo na lang. Mamaya. Okay.